Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. فاحفظها تكون أمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا مرب رحنا بهجي الدين بن هجي الخير وإلى الشيخ مؤلف الكتاب الشيخ خالد بن محمد بن خالد وأنصارهما وفرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih menjalankan tentang Siratus Sahabah Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pengarang Syekh Khalid bin Muhammad bin Khalid rahimahullah beliau mengatakan wa huwa dha yatahaddatsu wa yaqulu. Inilah dia Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan wa kuntu ajiran li Busrata binti Ghazwana bi ta'ami batni. Aku hidup dalam keadaan yatim dan aku hijrah dalam keadaan miskin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ajiran li Busrata binti Ghazwana bi ta'ami batni, dan aku orang yang diupahi. Jadi beliau kerja kepada siapa? As-Sayyidah Busrah binti Ghazwan bi ta'ami batni, untuk memenuhi makanan perut aku ini. Jadi beliau ini pekerja keras, anak yatim, kemudian orang miskin, dan beliau itu pekerja keras diupahi oleh As-Sayyidah Busrah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Jadi beliau bukan orang kaya. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang miskin, anak yatim, tidak punya apa-apa. Tapi beliau begitu cerdas, Allah berikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kenapa begitu sangat banyak hafalan daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ala inna ashabi minal muhajirin kanat tushghiluhum safaqatuhum bisuqi. Ketahuilah, pada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat aku, yakni sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin, mereka sibuk berdagang, mereka sibuk berbisnis di pasar-pasar. Sementara wa inna ashabi minal ansar kanat tushghiluhum arduhum, sementara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka, mereka sibuk dengan pertanian-pertanian mereka. Jadi mereka sibuk berkebun orang-orang Ansar. Sementara kata Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
wa inni kuntum ra'an miskinan ukthiru mujalasata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahduru idza ghabu wa ahfadu idza nasu. Aku seorang laki-laki yang miskin, tidak punya apa-apa, tetapi ukthiru mujalasata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sangat banyak, sangat intens, sangat luar biasa istiqamah dalam menghadiri majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata beliau fa ahduru idza ghabu, maka aku selalu hadir di majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak hadir. Jadi sahabat Nabi yang lain tidak hadir, maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau hadir di semua majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata beliau Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku hanya berpisah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau ingin tidur. Jadi beliau itu seluruh waktunya habis untuk menemani, untuk belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dia mengatakan, Abu Hurairah ahfadu man rawal hadits fi dahrihi. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalan hadisnya langsung dapat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pengarang rahimahullah beliau menyebutkan berapa jumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil langsung, belajar langsung dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan ruya an Abi Hurairah nahwan min 800 aw aktsara min as-sahabah wat tabi'in wa ahli al-ilm, meriwayatkan hadis mengambil langsung, belajar langsung dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu lebih daripada 800 sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama tabi'in pun mengambil hadis langsung, belajar langsung dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sungguh luar biasa banyaknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belajar langsung dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena sangat miskinnya beliau, makannya saja mengandalkan pemberian makan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa innahu la yuhaddithuna kaifa kana al-ju'u ba'da am'aihi fayashuddu ala batnihi hajaran wa ya'tasilu kabidahu biyadaihi. Bagaimana luar biasa laparnya Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau susah makannya karena memang susah mendapatkan kehidupannya. Maka beliau seringkali mengganjal batu di perut beliau. Seringkali beliau memegang ulu hati beliau dengan kedua tangan beliau. Kenapa demikian? Dikarenakan lapar yang luar biasa yang beliau alaminya, dan makan beliau saja mengandalkan pemberian makan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan pada waktu beliau sangat lapar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau. Maka beliau mengatakan labbaik ya Rasulullah. Ini sunnah. Kalimat labbaik ini sunnah. Pada waktu ada orang yang manggil kita, maka sunnah kita ucapkan dengan kalimat labbaik. Ini merupakan kalimat yang sunnah diucapkan, yang merupakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada waktu dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan labbaik ya Rasulullah. Fadakhaltu ma'ahul baita fawajada labanan fi qadahin
maka aku langsung masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati ada susu yang banyak yang ada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala min aina lakum hada? Qila arsala bihi ilaika fulanun. Maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ini susu yang banyak semua dari mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberian dari fulan bin fulan kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, intaliq ila ahli suffah fad'uhum. Wahai Sayyidina Imam Abu Hurairah, pergilah engkau ke orang-orang ahlu suffah. Ahlu suffah ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 70 orang sahabat, yang mereka semua adalah wakan ahlu suffah aliyafal Islam, la ahla wala mala. Mereka orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya kerjaan. Mereka orang yang sangat miskin, dan mereka merupakan tamu-tamunya orang-orang muslimin. Idza atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun arsala biha ilaihim falam yusib minha syai'an. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berikan hadiah kepada beliau, maka langsung beliau kirim hadiah-hadiah tersebut untuk ahlu suffah. Ini Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau sangat lapar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada beliau, bawa susu-susu ini semuanya, bagi-bagikan kepada ahlu suffah. Maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam hati beliau, kuntu arju an usiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha wa ma hadzal laban fi ahli suffah wa lam yakun fi min ta'atillahi wa ta'ati rasulih buddun. Aku ingin agar aku diberikan satu gelas susu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar aku kuat untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ada harapan, lagi sangat laparnya, susu datang tapi Rasulullah tidak berikan kepada beliau, malah suruh kepada ahlu suffah untuk seluruhnya dibagi-bagikan kepada ahlu suffah. Maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku berharap susu ini dibagikan kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, falamma jalasu qala khudha ya Abu Hurairah. Tatkala Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah membagi-bagikan kepada semua ahlu suffah, masih ada satu gelas lagi susu. Maka beliau mengatakan dalam hati beliau, mudah-mudahan ini diberikan kepada Rasulullah, kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khudh ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ambillah susu ini. Fabaqitu ana wa anta. Kata Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, yang belum minum susu adalah aku dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Aba Hurairah ishrab, wahai Abu Hurairah, minumlah susu ini. Maka beliau minum sedikit sampai tinggal sedikit saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ishrab ya Aba Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah, sehingga tinggal sedikit saja. Kemudian langsung sisanya yang sangat sedikit diminum langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kurma yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, per orang mendapatkan 2 kurma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 1 butir dimakan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 1 lagi beliau simpan, beliau taruh di kantung beliau, sehingga hal itu langsung dilihat langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, wahai Abu Hurairah, akalta tamratan wa khabba'ta al-ukhra.
engkau makan 1 butir kurma dan engkau simpan 1 butir lagi. Untuk siapa? Maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, 1 butir lagi aku ingin persembahkan untuk ibu aku yang sama seperti aku kondisinya sangat lapar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ambillah ini semua, berikanlah untuk ibumu yang sedang lapar itu. Maka para jamaah sekalian, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau langsung mengeluhkan permasalahan ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu aku dalam kondisi musyrikah, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, doakanlah dia agar masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan dan mengangkat tangan beliau sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibunya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakhrajtu a'du ubashshiruha fa'ataitu fa idzal babu mujafin fasami'tu khabatal ma'i wa sami'tu hissi faqalat kama anta thumma fatahat wa qad labisat dir'aha wa ajilat an khimariha. Aku pulang ke rumah aku menemui ibu aku yang tadi sudah doakan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu sudah terbuka. Kemudian beliau melihat ibundanya, beliau sudah memakai baju, memakai kerudung. Kemudian beliau mengatakan, aku ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Para jamaah sekalian, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan lagi, sudah masuk ibunya ke dalam agama Islam, maka beliau meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhibbani wa ummi ilal mu'minin wal mu'minat. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku dicintai oleh orang-orang mukmin laki dan perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ubaidaka hada wa ummahu ila kulli mu'min wa mu'minah. Ya Allah, berilah kecintaan kepada sahabatku ini Abu Hurairah dan ibunya kepada seluruh mukmin dan mukminah. Semua berkah daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, bagaimana ibadahnya Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kana yathumul itsnaini wal khamisa. Allah Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tak pernah meninggalkan puasa hari Senin dan Kamis. Kenapa demikian? Ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti kerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kana yusabbihullaha 12,000 tasbihatin fi kulli yaumin. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengucapkan tasbih sehari sampai 12,000 tasbih dia ucapkan karena mengikuti kerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasbihnya 12,000. Puasa tak pernah tinggal, Senin dan hari Kamis. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kana Abu Hurairah minal 'abidina al-awwabina yatanawabu ma'a zawjatihi wa ibnatihi qiyamul laili kullahu. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk al-'abidin al-awwabin, hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau setiap malam membangunkan anak istrinya untuk qiyamul lail silih berganti. Maka beliau qiyamul lail sepertiga malam, kemudian istrinya, kemudian putrinya, karena begitu hebat dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya
Beliau ini di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 4 tahun belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, Allahumma barik li Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kalimat tadi, Allahumma barik li Abi Hurairah. Ya Allah, berkahilah Abu Hurairah ini. Makanya beliau dalam kurun waktu 4 tahun belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sudah menguasai semua hadis yang beliau langsung dapat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ucap bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.